আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो चुकी है। कोयला शहर में अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कर दी जा चुकी है। ऊनकोटी के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ऊनकोटी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कोयला शहर उप जिला हॉस्पिटल यानी RGM में गुरुवार को अल्ट्रासाउंड सर्विसेज का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस सुविधा के आरंभ होने से उपखंड और पूरे जिले के लोगों को लाभ होगा। इस सेवा का उद्घाटन राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने एक संक्षिप्त समारोह में किया। कोयला शहर के लोग लंबे समय से RGM हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड शुरू करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। नए सेवा शुरू करने और आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने का काम भी चल रहा है। कोयला शहर उप जिला हॉस्पिटल के पुराने बुनियादी ढांचे को तोड़कर नया बनाने की भी योजना है। मंत्री टिंकू रॉय ने आज कहा, অনেক ডাক্তারদের নিয়োগ হয়নি, আমাদের নতুন করে ডিপিএসসির মাধ্যমে অনেক ডাক্তাররা নিয়োগ পেয়েছে, 500 পরে ডাক্তাররা নতুন করে যোগ দিতে কাজে। তো এখন যেটা আমাদের জেলা হসপিটালগুলোতে ডাক্তারদের শর্টেজ বা আমাদের মহকুমা হসপিটালগুলোতে ডাক্তারদের শর্টেজ রয়েছে, সেগুলো পরিপূর্ণ হবে। এছাড়াও আমাদের যে নার্স বা অন্যান্য যে তাদের মেডিকেল পরিষেবার যে সমস্ত দপ্তরে খালি পোস্ট রয়েছে, সেগুলো ক্রমশ ধীরে ধীরে পূরণ করা হচ্ছে। আমাদের এই হসপিটালে একটা ডিএডিশন আমাদের সেন্টার আমরা টেম্পোরারি উদ্বোধন করেছিলাম, সেটাও খুব শীঘ্রই সেটার পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে, তারও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা আমাদের জেলায় যদি দেখি একটা নেশামুক্ত হসপিটাল 50 বেডে, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমরা ভূমিপূজন করেছিলাম, সেটাও খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তার জন্য ল্যান্ড লেভেলিং বা বাড়ি ব্যবস্থা করা রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় यह अल्ट्रासाउंड सर्विस ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्यूज नाउ।